नमस्कार। आज आम समस्ते मिसिकी जाऊँ भुवनेश्वर आ बो सान जा झियारी समस्ते मिसिकी जाऊँ। आज राखी पूर्णिमा वीडियो केबे आसो मु कहि परनी। मामा सुंदरी रहिला तुम कहीं बाय कर तुम तो चल भाउज जाऊ आ मामा रहिबे दीदी रहिबो दीदी पाठ पढि जियो आ मा रहिबो मामा रहिबो आसा आसा मु पाउची देबी गेट। हां से गेट दबो तुम बसी जा ए मिठाटा धरि के बस मामा बाय बाय नमो कर दे नमो नहीं नमो न इलो बापो केमे नमो करूची से हौ हला बाय ओ ऐसीटा दिया रे ये होचंते आम सान भाई की बड़ भौणी राखी बांधी दौरान जेहेतु मो राखी पूर्णमी दिन आम पलि आसुचु भुवनेश्वर आमर ये पुओ ये अच्छी आम सान झीटी राखी बांध तो मो भाई मान पाखे राखी बांधि पारे हाथ में तो सान भाई जाइए बड़ भौणी घर को बड़ भौणी ये बांधि देते राखी आ सी राखी गिफ्ट मो राखी गिफ्ट भी सार बड़ भौणी पाखे देके जी तो पैसा देके जाइए। हाथी हेगला गो हेगला गो अरे बंदे निकल जाला ये होचंते आमर बड़ भाई तले मो बड़ भौणी बड़ भाई सब बड़ भाई मत जाइए दे घर को सी भी मो पाखक आसी था मुझे ना से दे घर जा सब राखी बांधे मुझे पूर्व पठे देती राखी जेहेतु मुझे जानी राखी पूर्णमी दिन मुझे सकाल पलि आसबि भद्रजग जेहेतु थिला गोटे पर राखी बांधार थिला से ना सकालू से आम घर को आसी था मुझे राखी बांधि था तो जेहेतु भद्रजग थिला आम शीघ्र पहाड़ की पलि आसिलु से सी आम घर को न आसिक से जाइए बड़ भौणी घर को भी जाता तो जो सेठी जाइकिना बांधि आ बड़ भाई मत से गिफ्ट देते पैसा आ मजा माई किंतु आसीपार ना मामा सोई जाइचंती थकी जाइचंती हेलो हेलो मु सब रेडी कर आ भलटे आसिल आने मो भलटे आनी नुआटे फैन दिया नहीं एसी दिया छिंचबनी से लगेदब पिंकी पिंकी तार लालू लगे दे था तो खुशी रे रह भल रह लाली वीडियो कॉल करते रही था टे गुली रही था लाली के से वीडियो कॉल करू टे रह मम्मी कर देख बढ़िया ना मजा रही था टे से नाना गोटे वीडियो कॉल करू राइट देखे लाइव टेलीकास्ट आगे तोर ये पुआ आमर थिला तो आम 4 जन आसिकी ननद घरे खाइलु खाई सारिकी संध्या पूर्व ये आसी पहुँची गलु झी सान झी आम पुआ हाथ में राखी बांध दौची बड़ झील को वीडियो कॉल कराऊँ सान झी बांधिला समस्त राखी बड़ झीर तार आम भाईर झी भौणीर झी आउ सान जाँ भाईर झील समस्ते पठे राखी समस्त राखी गोटे गोटे बांध से हाथ में पूरा फुल हो जाए मन माने खुशी हो जाए बहुत राखी बांधे से बहुत खुशी हो जाए।
ଏଇଠି ଆମ ବୋଉ ଏଇଠି ଆମ ବୋଉ ଓହୋ ମାରିଦେଲି ଏଇଟା ତ ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଗୁଆ କଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଭାଇ ନା এইটা নানার র আগে নানার তারপরে তোর এটা কার পিঙ্কি এটা সিমন ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲିମା ଦିଦିର ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ବାନ୍ଧୁଛି ତମେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଲିମାର ବାନ୍ଧିବା କଥା ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯାହାର ହାତରେ ପଡୁଛି ଏଇଟା ମାମା ଏଇଟା କିଟା ମାମାଲି ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଭାଣିଛି ମାମାଲି ଦେଇଯାଇଛି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିମାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଇଁ କି ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ବ୍ରୋ ଦେଇଥିଲି ଦେଇଛି ସେ ବାନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଆଗେ ଆଗେ ମୋର ବାନ୍ଧିଛି ତାପରେ ଗୁଡଲିର ବାନ୍ଧିଛି ତାପରେ ଚିଙ୍କିର ବାନ୍ଧିଛି ତାପରେ ଏ ବ୍ରୋଟା ଏମିତି ବାନ୍ଧିବା ନା ଏମିତି ବାନ୍ଧିବା ଯୋଉଟା ଦେଖା ହବ ତୁ ଡବୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବୁ ହେଲା ସେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ରଖେ ନା ଦେଖ ଲିମା ଦିଦିଟା ବ୍ରୋ ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସେ ବୟସରେ ବଡ଼ ହଁ ଡବୁର ବି ରଖିଛି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ତୁ ଦେଖିଲା ଖାଲି ଲିପୁନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଛାଡ଼େ ଖାଲି ମୋର ଦେଇଛି ମାମା ମତେ କହିଲା ଲିପୁନ ତା ଭାଇ ଆମେ ଭାଇ ନାହିଁ ଦୀପ ବନ୍ଧେଇବା ତାପରେ ଖୁଆଇବି କୋଉଟା ଖାଇବୁ ଆଗେ ତୁ ତାକୁ ଖୁଆଇବୁନି କି ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଯା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ତୁ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋଇଦେଉ ସେ ମତେ ଖୁଆଇଦେ ମତେ ଖୁଆଇଦେ ଏକାଥରେ ତିନିଟା ବାଢି ଦବୁ ରାତି ହେଲା କାଲିକି ପଢନା ହେଇ ତୁ ତାକୁ ଜୁହାର ହଉନୁ ଦବୁ ତୁ ତାକୁ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ହେବାଟା ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଦେଖୁଛି ରେକର୍ଡିଂ ହବ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ଥରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିନଥିଲି ନାନା ଜଳି ପଡିଗଲା ଲାଲି ବାସ୍ନା ହଉଛି କାନ୍ଦିଲାନି ଲାଲି କାନ୍ଦିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।